bow niya. Country IP. Puntay mo dito, papasukin mo. Yan, pumasok. Yan. Okay? Nag-OC na yan ah. Yung ano, isa. Yung Ready? longbow. Country IP. May cooldown pa yan eh. Ano mga Tara, tayo? Taro. Badi. Taro. Gana yan ha. Magdidismount yan. Naka-OC yan. Huwag muna kayo mag-boots in, mga pre. Ay. Yun lang. Okay, call. Kaya mo sila. Food. Wait lang. Dito sila, dito. Didismount? Sige. Hindi. Sila bubble. Nag-OC ba? Nag-OC yung Singosari. Longbow. Ito na. Nag-dismount na yung Heron. Okay. Come to me. Okay. Eh, Ang kayo na ako tumatay. papapatay ah. Ay, wait lang, baka ako mamatay eh, gago. Sige, trash nyo lang, pre. Practice nyo yan. Ito. Asan na? Papadismount Okay, ako. wait. Come here. Dismount. Ay, nag-OC na ng Heron. Okay. Wait. Put up. Put. Ready. Put. Drop. In 3, 2, 1. Drop. One Heron. Wait. Uy, Okay. Kite. iyan niya sila mo. Engage. East. Go east. Okay, we're going to... Huwag mo na Englishin. Sige na. Tagalogin mo na. Tagalog tayong lahat. Wait. Morales. Sa healer ah. Hindi pre. Wait. Okay lang. Wait. Drop in 3, 2, 1. Layo. Yan ang sinasabi ko. Diba? Nagdalawang Sige. cleric. Nag-cleric na yung dalawa. Okay, kite. Mag-mark ka. Mark Healer. Ang pangalan ng healer ay Satanis. Yung nasa Okay. pinakadulo. Spread. Oy. Kite. Magpapower sa Heron na. Uy, Ayan yung mag-mark siya, no? Sige lang. Tama. Wait. Healer. wait. Okay, Wala kami okay. mark-up. Tayo namin. Drop in Pre, 3, layo na. 2, 1. Yan na nga. Ayun na, Heron. Nice. Thank you. Ilang. Nice. Morales. Kill Morales. Okay. Brawl. Wait. Continuous Brawl, calling. brawl, brawl. Brawl. Goal. Brawl. Kill healer. Patay Okay. patay na isa. Focus healer, on Healer. healer. Wait. Healer. Kill healer. Careful. Okay, buhay ka. Healer. Hey, roll. Healer. Healer long. Healer. Okay, wala na yan. Ano Ay, yung sabi napatay sa'yo? na. Ano? Lot na. Huwag kang mapuputol sa pagko-call, pre. Kine-record ko yun.